बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी बीमारी के मुतालिक बात करने वाला हूँ जो सिर्फ मर्दों में पाई जाती है और 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर 50% चांस होता है कि वो इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, यानी कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना। इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम अलामात बताऊँगा जो कि ये बताने में मददगार होती हैं कि इस शख्स का प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा हुआ है या इस शख्स को प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, और उन तमाम टेस्टों के बारे में भी बताऊंगा जो ये पता लगा सकते हैं कि इस मरीज़ का प्रोस्टेट वैसे ही बढ़ा हुआ है या इस मरीज़ को प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोस्टेट के लिए अल्ट्रासाउंड किस तरह से करवाना चाहिए, क्योंकि आलमोस्ट 90% लोग गलत तरीके से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको ये तमाम मुफीद मालूमात घर बैठे हुए मिल सकें और आप रिकमेंडेड तरीके से अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकें। मैं हूं डॉक्टर अदील बिशारत मलही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोस्टेट बेसिकली होता क्या है, यानी ये गदूद होता क्या है। ये एक छोटा सा आर्गन होता है जो कि अखरोट के साइज़ के बराबर यानी 20 से 25 ग्राम तक नॉर्मल होता है, और ये मसाने के निचले हिस्से के अंदर पेशाब की नाली जहाँ से गुज़रती है उसके इर्द गिर्द पाया जाता है, और इसके बढ़ने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। प्रोस्टेट की बीमारियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी कि BPH है, जो कि 50 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों के अंदर 50% चांस होता है कि वो इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, जिसके अंदर प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात से गुज़रना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, जो कि 80 साल से ज़्यादा लोगों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें प्रोस्टेट के अगर अलामात हैं तो प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। साथ साथ प्रोस्टेटाइटिस यानी कि गदूद की सोजिश या गदूद के अंदर पीप का पड़ जाना भी हो सकता है। अब मैं बात करूँगा कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी कि अगर प्रोस्टेट का साइज़ उम्र के साथ बढ़ रहा है तो उसमें कौन सी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। उसके अंदर मरीज़ को महसूस हो सकता है कि पेशाब की धार जो पहले नॉर्मल बन रही थी अब वो पतली बन रही है, या पेशाब की धार मुसलसल चलने की बजाय बार बार टूट रही है, यानी कि पेशाब की धार बन रही थी फिर रुक गई फिर दोबारा पेशाब आना शुरू हो गया। इसके अलावा पेशाब करने के लिए मरीज़ को ज़ोर लगाना पड़ सकता है, और इसके अलावा मरीज़ को ये भी महसूस हो सकता है कि पेशाब करने के बाद उसका मसाना खाली नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। और इसके अलावा मरीज़ को रात को पेशाब के लिए बार बार उठना भी पड़ सकता है। ये वो तमाम अलामात हैं जो कि प्रोस्टेट के बड़ा होने को ज़ाहिर करती हैं। इसके अलावा मरीज़ के मसाने वाली जगह पे दर्द भी हो सकती है, यानी कि नाफ के निचले हिस्से में, और मरीज़ के छोटे पेशाब में खून भी आ सकता है, या इसके अलावा मरीज़ की मनी के अंदर यानी कि सीमन के अंदर भी ब्लड आ सकता है, या लोअर बैक पेन यानी कमर के पिछले हिस्से में मरीज़ को दर्द भी हो सकती है। अगर आप में से या आपके किसी अजीज़ को ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि उसे कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे पता चल सके कि उसे प्रोस्टेट का कोई मसला नहीं है। उसमें सबसे पहले नंबर पर मसाने का अल्ट्रासाउंड है, यानी कि अल्ट्रासाउंड KUB। लेकिन इसमें मरीज़ सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि वो खाली मसाने के साथ ये अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो आपने या आपके किसी अजीज़ को ये मसला है तो आपने जब भी अल्ट्रासाउंड KUB प्रोस्टेट के लिए करवाना है तो कोशिश करनी है मरीज़ का मसाना मुकम्मल तौर पर
پیشاب سے بھرا ہوا ہو، یعنی کہ جب اسے پیشاب کی بہت زیادہ حاجت ہو تو پھر اسے یہ الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے. الٹرا ساؤنڈ KUB with pre-void and post-void residual volume with prostate size. تو اس کے اندر جب بھرے ہوئے مثانے کے ساتھ آپ یہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے تو پروسٹیٹ کا سائز ایگزیکٹلی ڈاکومنٹ کیا جا سکے گا. تو آپ نے ان سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ پیشاب کرنے سے پہلے مثانے کے اندر جتنا پیشاب موجود ہے اس کا والیوم کیلکولیٹ کر کے وہ اپنی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں لازمی لکھیں. اور الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد پھر مریض نے چھوٹا پیشاب کرنے کے بعد دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے تاکہ پوسٹ وائڈ پر کمنٹ کیا جا سکے کہ وہ کتنا ہے. اس کے اندر آپ کے ریڈیولوجسٹ اپنی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں لکھیں گے کہ مریض کے پیشاب کرنے کے بعد مثانے کے اندر اتنا پیشاب رک رہا ہے، کیونکہ یہی آگے ڈیسائیڈ کرے گا کہ مریض کی ہم نے میڈیکل مینجمنٹ کرنی ہے، یعنی کہ ادویات سے اس کا علاج کرنا ہے یا سرجری کی طرف جانا ہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو کہ آلموسٹ 80 to 90% پیشنٹس کرتے ہیں کہ وہ ایمٹی بلیڈر کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں. اس کے علاوہ جب پروسٹیٹ کا سائز بڑا ہو تو ایک بلڈ کا ٹیسٹ سیرم PS سے بھی کروایا جاتا ہے. وہ یہ دیکھنے کے لیے کروایا جاتا ہے کہ کہیں مریض کو پروسٹیٹ کے کینسر کا مسئلہ تو نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے متعلقہ ڈاکٹر پروسٹیٹ کو دیکھنے کے لیے پخانے والی جگہ کا معائنہ بھی کر سکتے ہیں. وہ ڈیجیٹل ریکٹل ایگزامینیشن یعنی کہ فنگر کے ساتھ آپ کے پخانے والی جگہ کا معائنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ پروسٹیٹ کیسا فیل ہوتا ہے. تو اس کی بنیاد پر بھی یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مریض کو BPH یعنی کہ سادہ غدود بڑھا ہوا ہے یا پروسٹیٹ کینسر کا مسئلہ ہے. ساتھ اگر ڈاکٹر کو شک ہو کہ پروسٹیٹ کینسر کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کی ملٹی پیرامیٹرک MRI یعنی کہ پیٹ کے نچلے حصے کی MRI کروا سکتے ہیں، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ آپ کو پروسٹیٹ کینسر کا مسئلہ تو نہیں ہے. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی بھی ریلیٹیو کو یہ سمٹمز آ رہی ہیں، آپ ان کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں جو جیسی ہدایات میں نے آپ کو دی ہیں. اگر آپ ان کو فالو کریں پروسٹیٹ کا ایگزیکٹ سائز پتہ چل سکے گا اور آگے ان کی فردر مینجمنٹ شروع ہو سکے گی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے کسی ریلیٹیو کو یا آپ کو یہ سمٹم ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ اپنے کھانوں کے اندر کیا چیز ایڈ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پروسٹیٹ کا سائز کم ہو جائے گا اور پروسٹیٹ سے آنے والی سمٹمز جو کہ میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہیں ان میں بھی کافی زیادہ بہتری محسوس ہوگی. اور اس کے علاوہ ایسے کون سے کھانے ہیں جو آپ اپنی خوراک کے اندر کم کریں گے کہ آپ کی سمٹمز اور بہتر ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں. اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اللہ حافظ.